Syedara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya Bukhari M Ali, News Manajer Harian Serambi Indonesia. Syedara, pagi ini kita akan melakukan wawancara khusus dengan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Dr Vasyl Hamianin. Syedara, Dr Vasyl Hamianin ini sudah berada di Indonesia menjadi dubes sejak Oktober 2021 yang lalu. Nanti kita akan berbincang-bincang tentang kekinian yang ada di Ukraina, Syedara. Halo Pak Vasyl, selamat pagi Pak Vasyl. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami ingin sampaikan masyarakat Aceh merasa prihatin atas apa yang terjadi di Ukraina saat ini, Pak Vasyl. Are very concerned about what is happening in Ukraine. Yes. So, what the question? He's just expressing something. Iya. Pak Vasyl, kami ada beberapa pertanyaan untuk Pak Dubes. Yang pertama, menurut catatan kami hari ini adalah merupakan hari ke-14. Rusia menginvasi Ukraina. Bagaimana sebenarnya suasana batin rakyat Ukraina saat ini, Pak Dubes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. I will be speaking. Saya akan berbahasa Inggris. Teman saya, bantu, yes. So I will speak English, and my friend will help translating into Bahasa. So first of all, thank you very much for inviting me to this program, and I do understand the concerns of Aceh people towards what's happening in Ukraine. I do understand it very much, and I feel it. My good friends in Ukraine are Mufti of Crimean people and Mufti of Ukraine, and many friends of mine are Muslims in Ukraine who now fight against the aggressor. Mufti umat Ukraina dan banyak teman saya yang Muslim itu adalah Mufti of Ukraine, Mufti of Crimea. Ya, mereka saat ini juga prihatin tentang apa yang terjadi di Ukraina. And my friends are fighting now against the aggressor, and they are Muslims. And now, till now, I received like many small videos recorded by my Muslim friends. Teman saya sedang berperang melawan agresor di Ukraina, dan saya melihat banyak video-video mengenai teman saya ini di Ukraina. Now we have like about 2 million Muslims living in Ukraine, and now hundreds of thousands of them are defending the land from the invasion. Sekarang ada 2 juta umat Islam di Ukraina, dan ratusan ribu dari mereka itu sedang melindungi Ukraina dari serangan. And they pray every day, and as our Muslim leaders say in the interviews, which I also have, I will actually, if you allow me, I will send you those videos to your WhatsApp or somewhere that you can spread among the Muslim of Aceh and Muslim people of other regions of Indonesia. Mereka berdoa setiap hari, dan seperti yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin umat Islam di Ukraina, yaitu kami juga saya akan mengirimkan kepada Anda video-video melalui WhatsApp atau apapun itu untuk memberitahukan bahwa peperangan warga Muslim di Ukraina itu seperti apa. Now, the brothers and sisters, Muslim people of Ukraine, like all the other Ukrainians, are not feeling very well, as you might understand, because the all Ukraine is under attack, and the all Ukraine is in fire.
Karena saudara-saudari kami, seperti yang diketahui, umat Islam mereka tidak merasa baik saja karena sekarang saat ini Ukraina seluruhnya sedang diserang. Now, I really want everyone from every citizen of Indonesia, every Muslim of Indonesia, understand one important thing. Saya ingin semua rakyat Indonesia dan seluruh umat Islam untuk mengerti satu hal penting. The war started by the Russian Federation and what's now happening in Ukraine, in many regions, nearly in all regions, is the war against the nation. It's the war against civilians. Jadi perang yang dimulai oleh Federasi Rusia ini terjadi di Ukraina dan itu adalah perang melawan bangsa, melawan warga sipil. Russian invaders kill the people, kill children and women every day. They bomb the cities, they destroy the hospitals, schools, orphanages, masjid, also the churches, cathedrals, mosques. Jadi penjajah Rusia itu membunuh anak perempuan setiap hari. Jadi mereka mengebom kota-kota dan menghancurkan rumah sakit, sekolah, dan juga masjid dan gereja. It's cruel and inhuman, and Russia will be punished for these crimes against humanity. Ini keji dan bengis dan mereka akan dihukum atas kejahatan terhadap kemanusiaan ini. However, like many years ago Indonesian people did, Ukraine is fighting, Ukraine is not panicking, and the whole nation is confronting the enemy. And I'm very proud that my Muslim brothers are fighting now for the people, for the children, for the motherland, together with all the other people of Ukraine. Seluruh bangsa Ukraina mereka tidak panik, tapi mereka sedang berjuang bersama untuk melindungi bangsa mereka, melindungi anak-anak dan perempuan mereka sendiri. And like muftis and leaders of Muslim community of Ukraine already called upon all the Muslim communities of the world, we pray for Ukraine, we pray for our peace and freedom, but if necessary, we will take the weapon and will resist. Dan sama seperti yang telah disebutkan oleh para mufti Ukraina, seluruh umat muslim di dunia itu mereka memanggil agar mendoakan rakyat Ukraina demi perdamaian, demi kebebasan, tapi jika perlu kami tentu akan membela diri kami sendiri. So I would like to call upon the people of Indonesia. Please pray for our people, pray for our country, pray for your Muslim brothers and sisters who now are in grave danger. And please do not believe lies disseminated by Russian aggressor. Jadi saya ingin menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, tolong berdoa demi bangsa kami, demi negara kami, sama saudara-saudari muslim kami yang saat ini sedang dalam keadaan berbahaya. Dan tolong jangan percayakan kebohongan-kebohongan yang disebarkan oleh agresor. Ukrainian nation is not going to surrender. Merdeka atau mati. Bangsa Ukraina tidak akan pernah menyerah. Iya, Pak Dubes, apa sebetulnya yang diinginkan Rusia sehingga nekat memerangi Ukraina? Apakah benar mereka marah karena Ukraina dianggap terlalu dekat dan pro Amerika Serikat? My answer would be very simple. It's nothing about the United States. It's nothing about Europe. It's nothing about NATO. It's nothing about actually anything else. Ini bukan tentang NATO, bukan tentang Amerika, bukan tentang Eropa, atau bukan tentang apapun itu. It is very simple. President of Russian Federation wants to recreate the Soviet Union. Presiden Rusia intinya itu ingin membangun kembali Uni Soviet. And without Ukraine, the Soviet Union will not be possible to recreate. Dan tanpa Ukraina, Uni Soviet tidak mungkin akan dibangun kembali. So this answer is just very simple, and I want everyone to understand, because now I can read in media many sympathy towards Russian people, Russian Federation, and like supporting the war in Ukraine. Saya ingin semua orang mengerti bahwa saat ini juga banyak orang di Indonesia yang simpati kepada Rusia. I want to tell everyone, don't believe the propaganda. Indonesian people are proud people.
who paid huge price for your independence, your freedom. Saya ingin memberitahu semua orang untuk jangan percaya kepada propaganda, karena bangsa Indonesia itu adalah seorang bangsa yang bangga terhadap dan mengetahui harga mahal untuk kemerdekaan. And it is Indonesian people that very much understand what is colonialism, what is communism, what is terrorism. Dan bangsa Indonesia lah yang sangat mengerti apa itu penjajahan dan apa itu terorisme. And on these points we are very much together. Dan dalam poin-poin ini tentu kami satu pikiran. On the contrary, Russian Federation is effectively the empire and is effectively the very strong colonial power. Sebaliknya, Federasi Rusia itu adalah bagian penjajahnya, mereka lah kolonialisme. Try to understand that Ukraine has been fighting against the colonial rule of the Russian Empire and then the Soviet Union for more than 300 years. Tolong mengerti bahwa Ukraina ini saat ini sedang berperang melawan kerajaan Rusia selama lebih dari 300 tahun. And we have been fighting against communism for the last 100 years. Dan kami sedang melawan penjajahan selama lebih dari 100 tahun terakhir. Unfortunately, communism is something that still exists in Russian Federation, as Russia is a direct successor of the Soviet Union. So ideology, propaganda, principles, lies, all that Soviet Union was famous about remain in today's Russia. Jadi salah satu komunisme itu adalah sesuatu yang masih ada di Rusia sampai pada saat ini, karena mereka turunan langsung dari Uni Soviet. Jadi propaganda yang sama yang disampaikan Uni Soviet itu disampaikan oleh Rusia juga saat ini. Ya, tadi disampaikan bahwa rakyat sudah lama itu berperang dengan Rusia. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana semangat rakyat Ukraina untuk melawan invasi Rusia? Apakah mereka siap berperang untuk jangka waktu yang panjang, Pak Dubes? To fight a long-term war with Russia. I repeat, Ukraine has been fighting against Russia for 300 years. Saya jelaskan lagi bahwa Ukraina sudah melawan Rusia selama 300 tahun. The last time when the people of Indonesia were fighting for independence in 1940s, Ukrainian Liberation Army fought simultaneously against the Nazi Germany and against the Bolshevik Communist Soviet Union. Jadi kalau diingat, Indonesia kan dulu melawan penjajah demi kemerdekaan. Belanda. Sama Ukraina melawan Nazi dan melawan Soviet Bolshevik. And this confrontation of Ukrainian Liberation Army against the Soviet Union, try to imagine it. It lasted for 10 years after the Second World War was over on the territory of Ukraine. Dan perang ini antara Ukraina dan tentara Uni Soviet berlangsung selama 10 tahun setelah PD2 berakhir. And today's Ukraine, like never before in history, united against the strong enemy. Dan bangsa Ukraina saat ini bersatu bersama untuk melawan musuh. And it hard to imagine, but nowadays cities, the children from 8 years old till the elders and till the disabled people on the wheelchairs, they are all fighting, they are all resisting. Who cannot fight help army? Dan sulit dibayangkan bahwa sampai hari ini anak-anak umur dari 8 tahun sampai lansia sampai orang-orang bahkan disable itu mereka berjuang melawan tentara. And who cannot even walk, they sit at home and pray. Dan bahkan mereka yang tidak mampu bekerja, mereka duduk di rumah dan berdoa. Now young children, what they do, they prepare camouflage, they prepare clothes for the army. Some like teenagers, they unite into groups and confront the hackers from Russian Federation. They confront the sites. They try to do something like in the IT sphere. Elders prepare food for soldiers and deliver it. Everyone is fighting. Everyone is confronting the enemy. Jadi untuk anak-anak mereka membuat baju, dan untuk anak-anak muda mereka bersatu bersama untuk menyerang agresor. Jadi semua orang itu bertindak bersama untuk melawan agresi Rusia.
I just said two examples, very simple. Sorry, just two things. One thing is the people of Ukraine fight exactly like General Sudirman, who was so ill he could not even walk sometimes, but he was fighting and he was victorious and he defeated the enemy. Yang pertama itu kami bangsa Ukraina berperang sama seperti Jenderal Sudirman yang meskipun dia saat itu sedang sakit tapi dia tetap berperang, berjuang demi kebenaran. And the second example, every day, every morning, at least one time, I listen to Surabaya speech of Bung Tomo. Dan setiap hari, setiap pagi saya mendengarkan pidato dari Bung Tomo. Every day, because this, if we change in this speech, we change words, Kalimantan, Aceh, Sumatra, onto Ukrainian cities, Kyiv, Kharkiv, Zhytomyr. Dan jika kami mengganti kata-katanya dari Sumatera segala macam jadi Kiev dan kota-kota di Ukraina. And we change the British army onto Russian army. This will be exactly the words every Ukrainian tells each other every day. Dan jika kita ganti tentara British dengan tentara Rusia, itu jelas perjuangannya itu sama dengan apa yang dihadapi Ukraina saat ini. Merdeka atau mati. Merdeka. Iya. Syedara, Pak Vasyl ini adalah seorang doktor sejarah. Dia pakar sejarah, memang dia tahu tentang Jenderal Sudirman, dia tahu tentang perang di Surabaya dan beberapa peristiwa besar yang ada di Indonesia. Jadi tidak aneh kalau kita dengar dia memang meminati bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dulu ketika merebut kemerdekaan dari kaum penjajah. Syedara. Baik, kita akan tanya kembali kepada Pak Vasyl. Kira-kira bagaimana kesiapan militer Ukraina sendiri menghadapi militer Rusia yang jumlahnya lebih besar dan peralatannya lebih canggih itu, Pak Vasyl? Right. This is. I will answer very briefly. Now we are living in the 21st century, so all is online, everything is available. Now, first mistake is that quantity, the number of the people who can fight. Jadi saya kan jawab dengan singkat, di abad ke-21 ini semuanya sudah ada dan kesalahan pertamanya itu adalah jumlah, permasalahan jumlah. I repeat, we have the Russian army, however big it is, fighting against a nation. Tentara Rusia saat ini sedang melawan sebuah bangsa. So at present, we have in Ukraine, we have around 6 to 7 million people able and ready to fight. Jadi saat ini di Ukraina ada 6 sampai 7 juta orang yang siap untuk berperang. Second mistake is that Russian Federation has very new and very sophisticated military equipment and arms better than what we have in Ukraine. Dan kesalahan kedua adalah militer Rusia ini memiliki peralatan-peralatan militer yang lebih baik dari Ukraina. I was grown up in the Soviet Union, so in those times I very much understand what sort of weapons we have, and that's what's happening in Ukraine. So old Soviet weapons, is that what they have? Something is modernized, but basically it's like old Soviet stuff. Jadi sebenarnya yang mereka punya saat ini adalah barang-barang militer yang dari Uni Soviet. Jadi bukan barang baru, tapi adalah barang-barang dari Uni Soviet. Karena saya tahu sendiri itu. Now what we have now in Ukraine is the newest weapons, newest defensive weapons delivered from and presented and sold by our partners from the European countries, from the United States, etc. Nah, yang ada di Ukraina saat ini adalah peralatan-peralatan militer yang baru yang diberikan oleh Barat dan oleh Amerika Serikat. Seperti Stinger, Javelin, seperti all the rest of it. So we are very well equipped, and again, we are ready to die for our country. Kami jelas sangat siap karena senjata-senjata tersebut, dan tentu saja kami siap untuk mati demi negara kami. Ya Pak Dubes, perang Rusia dengan Ukraina ini tidak hanya melibatkan rakyat Ukraina sebagai pihak yang diserang, tetapi juga ada warga negara asing yang ada di Ukraina saat ini.
baik yang sedang bekerja maupun yang kuliah mungkin di sana. Lalu bagaimana upaya pemerintah Ukraina dalam memberi perlindungan terhadap warga negara asing ini, Pak Dubes? For providing protections for foreigners. Ukrainian government does everything possible and even impossible to protect the citizens of Ukraine and of any other nation equally. And I would say that this is, by now, it is very efficient in terms of evacuation, protection, etc. Pemerintah Ukraina melakukan segala hal yang mampu dilakukan untuk melindungi rakyat Ukraina atau rakyat asing. Dan saat ini bahkan mereka sudah sangat efisien dalam hal evakuasi dan hal lain. Only one thing that makes us a bit very much concerned is that Russian Federation, Russian army openly kill the civilians, openly attack the medical people, like with Red Cross, openly attack children at schools and orphanages. So any evacuation, any so-called humanitarian corridors are not absolutely safe, because Russian army doesn't know the rules of war and doesn't understand the humanity laws. This is only danger we have. Hanya satu hal yang menurut saya itu mengkhawatirkan, itu jadi Rusia dan tentaranya membunuh warga sipil dan anak-anak. Jadi mereka juga menyerang orang-orang medis dan anak-anak di sekolah atau di rumah. Jadi Rusia ini sama sekali tidak mengerti apa itu peraturan-peraturan perang dan apa itu peraturan humaniter atau kemanusiaan. Now at least what I understand about, for example, Indonesian citizens, that a majority of the Indonesians in Ukraine have been evacuated and now arrived in Jakarta, so they are absolutely safe at home. Jadi saya mengerti itu rakyat Indonesia yang dulunya ada di Ukraina sudah dievakuasi kembali ke Indonesia dan mereka sudah aman lagi di rumah mereka. Yesterday, as you know, cities of Kharkiv and Chernihiv now surrounded by Russian army. Dan seperti yang Anda ketahui, kota di Kharkiv dan Chernihiv ini saat ini sedang dikepung oleh tentara Rusia. Yeah, but yesterday, my friends, and it is under the coordination with the Honorary Consul of Indonesia in Lviv. Tapi kemarin teman-teman saya sudah mengontak dengan konsul Indonesia di Lviv. They found the possibility to evacuate 2 Indonesian women from Kharkiv. Mereka menemui celah untuk mengevakuasi orang wanita-wanita Ukraina ke Indonesia. They found the ways, they found the routes, and one of the 2 ladies is pregnant, so it is very good they escaped. Mereka menemui jalan-jalan baru, jalan-jalan kecil itu, dan mereka menemukan rute baru agar 2 orang wanita ini bisa kabur dari Ukraina. Yeah, and few more Indonesians now stay in Chernihiv, which is no corridors, no ways out. Dan ada beberapa bangsa rakyat Indonesia yang stuck atau terjebak di Chernihiv dan mereka tidak ada jalan keluar. But we are trying now to find the safer routes and try to evacuate them not through the so-called corridors, but through the outskirts, through small streets and everything. Try to evacuate them to western part of Ukraine. Dan meskipun saat ini ada beberapa orang Indonesia yang terjebak di kota itu, kami sedang menemukan cara-cara lain untuk mengeluarkan mereka karena koridor kemanusiaan saat ini sedang ditutup, tidak bisa digunakan. Pak Dubes, bagaimana penilaian pemerintah Ukraina terhadap bantuan yang diberikan dunia internasional saat ini? Apakah sudah memenuhi harapan? Have they met your expectations? Or on the contrary, do Ukrainian people feel left alone fighting Russia? I think that what Western countries, and not only Western countries, many countries have already done for Ukraine is invaluable. Saya pikir bahwa bantuan-bantuan dari Barat atau dari negara-negara lain itu sangat sungguh berarti bagi Ukraina. Every day, literally every day, we receive weapons, ammunition, the helmets, like protection vests, and a lot of humanitarian aid, like medicines, medical equipment, like diesel generators, whatever.
Jadi setiap hari ini kami menerima bantuan militer, senjata, helm segala macam, juga menerima bantuan medis dari luar negeri. Also now, as far as I know, it's not confirmed yet the figure, but I know that like around 20,000 foreign nationals has already appealed to come to Ukraine and fight and join our army and fight against aggressor. Dan ini belum dikonfirmasi, tapi saya tahu sebanyak 20.000 orang asing sudah menyatakan keinginannya untuk join dengan tentara Ukraina. Yes. And the moral help, moral assistance, spiritual assistance we can feel we receive from all the ends of the world. It's strict and serious condemnation of Russian aggression. It is the prayers also we feel from all over the world, from all the communities of Christians, of Muslims around the world. Dan kami juga telah menerima bantuan moral dari seluruh dunia dan menerima doa dan ancaman kepada Rusia atas tindakan mereka dari segala komunitas Muslim, dari segala komunitas Kristen juga seluruh dunia. So yes, Ukrainians are very grateful for this help and assistance. Jadi ya tentu saja bangsa Ukraina sangat berterima kasih atas bantuan ini. Ya. Lalu apakah Ukraina membutuhkan dukungan dari Indonesia dan bentuk dukungan apa saja perlu uluran tangan Indonesia untuk membantu Ukraina? And what kind of support does it need from Indonesia? At present, we are grateful for Indonesian efforts in condemning the aggression of Russian Federation within the international bodies, like within the G20 group, this group of ministers of foreign affairs, then the United Nations. We are grateful for that, for the efforts. You know, the resolution was passed condemning Russian aggression recently in the UN. Kami tentunya sangat berterima kasih atas upaya yang telah dilakukan Indonesia yang mendukung Ukraina dan mengecam tindakan agresi Rusia. Contohnya seperti di PBB atau di G20, dan PBB dulu kan Indonesia mendukung resolusi yang mengecam Rusia. And I really appreciate the position of the President Joko Widodo, His Excellency Jokowi, and the position of Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Retno Marsudi. The position they expressed not once in Twitter, in Facebook, on the site of the Minister of Foreign Affairs of Indonesia. Saya juga tentunya sangat menghargai sikap dari Presiden Jokowi dan dari Menlu Retno, dan mereka sampaikan melalui Twitter berapa kali. Yes, and this is the condemnation of war. This is the calling upon peace. This is the calling upon to stop this war, to stop this cruel aggression. Dan ini adalah kecaman terhadap perang, dan ini adalah panggilan terhadap perdamaian dan kecaman terhadap agresi. But what I really would hope, that the aggressor is named in the statements by the government of Indonesia. I will explain why. If you don't name the aggressor, the Russian propaganda is always using this for its own purposes. I will explain it. Yang saya sayangkan adalah mereka tidak mengecam secara langsung nama Rusia. Karena kalau misalkan tidak dikecam secara langsung, nanti ini akan saya jelaskan saja. Recently, I read just a few days ago. I read the statement by the Dubes Rusia, and in traditional treacherous and untrue manner, she says this: I absolutely agree with the words of Honorable President Jokowi, that war is to be stopped, then peace must prevail in Ukraine. However, I think that this message should be directed towards Ukraine and towards the Western countries. So that's how they misuse. It's a shame, I think, for Russian propaganda and for Russian diplomacy. It's a great shame that they use the peaceful statement and the real good and friendly statement towards Ukraine to justify the war. It's outrageous. I mean, I couldn't find words. I'm speechless.
Jadi saya mendengarkan pernyataan dari dubes Rusia, Ludmila, yang menyatakan bahwa dia benar setuju bahwa perang itu harus diakhiri dan bahwa perdamaian itu harus ada. Tapi di sisi lain, dia malah menyatakan bahwa sebenarnya pernyataan ini untuk Ukraina, bukan untuk Rusia. Jadi mereka menyalahgunakan pernyataan yang dikatakan oleh Jokowi dan mereka menjadikan itu propaganda dari Rusia. It's very hypocritical and it's a humiliation towards the world, I think, towards the truth, towards the diplomacy. Ini sangat memalukan bagi seluruh dunia, bagi kebenaran dan bagi diplomasi. So I would add to this, we would really expect any sort of assistance and any sort of help from Indonesian government, especially the humanitarian assistance. This we would really expect. And of course, the prayers of Indonesian people for the peace and for the victory of Ukraine. Jadi tentu saja saya ulangi lagi bahwa kami dari Ukraina membutuhkan segala macam bantuan dari Indonesia, terutama bantuan kemanusiaan dan doa-doa dari bangsa Ukraina. Seberapa penting peran dan pengaruh Indonesia di dunia internasional untuk mengakhiri perang ini menurut pemerintah Ukraina? I repeat, at present, Indonesian efforts within the international bodies, especially the UN, are huge and very productive. Saat ini saya ulangi lagi bahwa upaya-upaya Indonesia di jenjang internasional itu sangat besar untuk membantu Ukraina. However, I must state that United Nations at present is rather weak and toothless. Namun harus saya menjelaskan lagi bahwa PBB itu hanya cukup lemah saat ini. Why is that? Because you know what? The permanent member of the Security Council of the United Nations is the invader, is the aggressor, with a veto right. Karena justru anggota permanen dari PBB itu dia memiliki hak untuk veto, itu agresornya sih. You know that during last 8 years, Russia always says that it is a aggression of Ukraine on the east of Ukraine. We oppress our people, and we are a lot of doing something inappropriate in those regions. Like last 8 years. But during the last 8 years, Ukraine officially 11 times applied for peacekeeping missions by the UN. 11 times. Selama 8 tahun terakhir, Rusia selalu mengatakan bahwa agresi Rusia di timur itu bukan sebagai bentuk agresi. Namun, selama 8 tahun terakhir, Ukraina sudah 11 kali apply untuk melamar untuk tentara perdamaian di PBB. And every time Russian Federation used veto right to prevent the blue helmets, the peacekeepers from the UN coming into occupied by Russian Federation, territories occupied by Russian Federation to the east of Ukraine. What is the answer, you know? Dan setiap kali Ukraina apply ke PBB untuk demi tentara-tentara penjaga perdamaian ini, Rusia selalu menggunakan hak veto mereka dan melanggar atau melawan Ukraina sehingga tentara ini tidak dikirim ke timur Ukraina. Now, saya berharap if the international group for negotiations, for peace negotiations will be established, I would hope that the member of this group would include big countries, influential countries, of course Indonesia. I would hope so, if such group is going to be created. Jika masyarakat internasional ingin membuat grup baru untuk menyelesaikan konflik ini, maka saya harap bahwa dalam grup ini termasuk negara-negara yang besar, termasuk Indonesia. Ya, baik. Terakhir saya dengar Ukraina tidak lagi ngotot untuk masuk anggota NATO. Sejauh mana kebenaran isu ini, Pak Dubes? Gimana tadi Pak pertanyaannya? No, I understand. Yeah. Well, I'm surprised because wondering who is disseminating this information. No, Ukraine didn't give up the efforts towards NATO, and we're going to be NATO members sooner or later. I don't know when. We don't have the direct fixed perspective or date.
Saya nggak tahu nih dapat informasi, Bapak dapat informasi dari mana, tapi sudah jelas bahwa Ukraina saat ini masih tetap ingin bergabung dengan NATO. Kami tidak tahu tanggalnya kapan, tapi sudah pasti akan join. But the problem is now, Russia tried to argue that Ukraine is threatening the security and whatever territory of Russian Federation. We are not in NATO, right? We don't have nuclear weapons. We are, like, compared to Russia, we are a smaller country. We have 40 million population. They have 140 million population. How can we threaten Russia? Masalahnya itu Rusia mengatakan bahwa kalau Ukraina join NATO itu akan mengancam Rusia. Tapi bagaimana mungkin? Karena Ukraina itu negara yang jauh lebih kecil daripada Rusia dan populasinya pun jauh lebih kecil daripada Rusia. Jadi bagaimana mungkin kami menyerang Rusia? And very important message is that no concerns, no calculations, no forecasts, nothing can justify the war against humanity. Nothing can justify killings of civilians and destroying the schools and houses. Nothing. Dan yang paling penting adalah tidak ada satu hal pun yang dapat membenarkan perang terhadap kemanusiaan, perang terhadap warga sipil, kepada anak-anak dan lain-lain. Baik, apa yang ingin disampaikan oleh Pak Dubes sebagai closing statement dari wawancara khusus ini? Closing statement. For closing statement, I would like to address the people of Indonesia. I would like to address everyone, from the young people to the elders, from the Muslim population to the Christians and Buddhists, to everyone to every citizen of this country. Saya ingin mengatakan kepada seluruh rakyat Indonesia, entah itu dari kaum Muslim, kaum Kristen, kaum Buddha, semua komunitas Indonesia. You are proud people. You are a proud nation who paid huge price for your independence many years ago. Anda ini sekali ini adalah bangsa yang bangga, bangsa yang membayar harga mahal untuk meraih kemerdekaan. You understand what it takes to be independent. Anda mengerti apa yang dibutuhkan untuk menjadi negara merdeka. Now Ukraine faces the same problem, a huge and very strong enemy. Sekarang Ukraina sedang menghadapi masalah yang sama, yaitu musuh yang kuat dan sangat kecil. Now, I call upon every one of you. Sekarang saya menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Please do not believe lies and disinformation disseminated by Russian Federation. Please try to find and discover the truth about this war. Tolong jangan percaya kebohongan dan informasi yang disebarkan oleh Rusia. Tolong temukan informasi yang valid mengenai perang ini. Please support Ukraine in any way you can. Tolong bantu Ukraina dengan segala apapun yang dapat Anda lakukan. And please pray for Ukraine. Dan tolong berdoalah demi Ukraina. Merdeka atau mati. Ya, baik. Terima kasih Pak Dubes, Pak Vasyl Hamianin atas wawancara khusus ini. Kami dari Aceh selalu berdoa agar perang di Ukraina segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We will defeat the enemy, inshallah. Semoga kami akan melawan musuhnya, mengalahkan mereka. Ya, Syedara Lun, terima kasih. Demikian wawancara khusus kita bersama Dubes Ukraina untuk Indonesia, Dr Vasyl Hamianin. Syedara Lun, banyak hal yang kita catat di sana. Salah satunya Dubes Ukraina meminta agar masyarakat atau rakyat internasional, dunia internasional tidak termakan dengan propaganda yang dilakukan oleh Rusia, dan mereka meminta agar seluruh rakyat berdoa untuk Ukraina sehingga perang ini yang menelan begitu banyak korban akan segera berakhir. Terima kasih Saudara Lun. Saya Bukhari M Ali, News Manajer Indonesia, mengucapkan